Mayong hapon sa inyong tanan mga kauturan. Hello, are you still there? Praise the Lord. Sa sining kapunon, it is my great honor to introduce to you the man of God who will be feeding us with the spiritual food for our nourishment. Ang aton nga speaker sini nga kapunon mga kauturan, I have known him for I think more than 3 decades. Hindi ko malipatan last nga during my youthhood, year 1996, sa Balintawak Church. He was our speaker during our youth camp. Kag ang mensahe nga gindalaya was all about the formula of victory. And he elaborated 3 points. Number 1, you need to have faith. Number 2, you need to have determination. Number 3, you need to have cooperation. And that message, even up to this point of time, is still fresh in my mind. Nga bangod may dakusa nga impact sa akon kinabuhi personally because of that motivation. Amo na sini nga kapunon mga kauturan sa ang alagad sa Dios magawali sa aton sa iyo mga pulong. I would like to encourage everyone to please do your share. Hello. When I say do your share, when you feel like shouting, then shout. When you feel like standing, then stand. When you feel like praising, then praise. Because after all, that is the very purpose of our coming. We spend our time, we spend our effort, we spend our money just to be able to come here in this place. For what? For our own spiritual development. And the organizers of this event, I believe, more than just a prayer, they have exerted their effort to at least be a blessing to each and everyone right now. And we can never be blessed if we will not cooperate. Amen. Ang alagad sa Diyos has been proven greatly blessed by the Lord despite his physical incapability, his handicap physically. But through thick and thin, he stood up with all firmness to be an instrument of God's greater glory for his glorious cause, mga katoran. Even at this very point of time, as you can see him, before I give the microphone to our speaker for this afternoon's affair, I would say physically, he needs some rest. But because of his great desire to be an inspiration to somebody, to be a blessing to somebody, and to be an encouragement to somebody, he is still standing before us to minister to us the Word of God with that hope that he will be able to bless us by the message of the Almighty God. Makita na kung paano siya nagapagamit sa Ginoo. He's a very busy person. Sa social media, busy siya sa iyang broadcast. Every night, kag sa iyang mga ministries in his local ministry sa Sagay Church. But despite all these things, mga kauturan, he can be our inspiration, more particularly sa mga kabatanunan. Nga maski sa iya physical nga condition, why ini nakahamper sa iya to accomplish the work the Lord has intended for him
for the glory of the Almighty God. Without much ado, please help me welcome, and I would like to request everybody to please stand up as I'll give the microphone to the man of God who will feed us by His word, no less than our very own, the Vice Chairman of the Apostolic Ministers Alliance and the District Elder of the Apostolic Holiness Fellowship of Jesus Christ, and the local minister of Worldwide Missionary Outreach Sagay Church, Reverend Ricardo Concepcion. Everybody say, God bless you, Reverend Concepcion. Praise the Lord. Let's clap my hands one more time. Come on, children of God, let's clap my hands one more time. Let's praise the Lord. Come on. Let's praise Him. Come on. Hallelujah. He's worthy to be magnified. He's the center of our worship today. I said He's the center of our worship today. Come on, saints of God. Do not allow your tiredness that you cannot praise Him today. Come on, just one more time. Oh, glory to God. Lord, as we are welcoming your presence in our midst, Lord God, it is my humble prayer, Lord, to please let your Shekinah glory come down in this place and touch the hearts of your children, O Lord. I do not know, God, what the needs of your children today. What will be their special request to you? I do not know their expectation, Lord. But there's only one thing that I know for sure. You are so very merciful, loving Father, Holy Spirit, who is always ready to give anything your children desires, if we will just come to you, Lord, with a humble heart. So please, dear God, bless your children today. As I commit every soul before you, Lord, please use me for your glory and honor. In Jesus Christ's name. Could you say, I love you, Lord? Could you wave your hand and say, I love you, Lord? Come on, children of God. Come on, come on. Hallelujah. Lord. Praise God. Thank you for the inspirational introduction, Pastor Jomar. I'm really touched the way you introduced myself. And thank you, son. I know how you sacrifice, how much you spent your time and effort just only to come down here. Kaya hindi ko gustong mampakyas ka mo. Kabalo ko sa inyong mga sakripisyo. Kabalo ko sa inyong mga paghatag sa inyo, panahon sa inyo, effort sa inyo, kwarta, lamang sa pagkanto diri. Kag-isa lang akong ginapangayo sa Ginoo, sa mga pastors naton, sa tanan nga diri, nga Lord, i-bless kami. I-bless kami, Lord. Himuha nga memorable, Lord, ang ining amon pagtililipon. Thank you, Lord God. Hallelujah. I just would like to read the scripture that I'm going to share to all of you today. It can be found in the book of Nehemiah, chapter 2, verses 17 up to 20. And then I am also going to read Ephesians chapter 2, verses 20 up to 22. Nehemiah chapter 2, verse 17 up to 20, it says, Then said I unto them, Ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire. Come,
let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more of reproach. Then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's words that he had spoken unto me. And they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands of this good work. But when Sanballat the Horonite and Tobiah the servant and the Geshem the Arabian heard it, they laughed us to scorn and despised us and said, what is this thing that ye do? Will ye rebel against the king? The last verse, it says, then I answered them and said unto them, the God of heaven, he will prosper us. Therefore, we, his servants, will rise and build. But you have no portion, nor right, nor memorial in Jerusalem. The last scripture, Ephesians chapter 2, verses 20 up to 22. And after reading this scripture, you can have your seat. After this reading of the scripture, 20, it says, we are built upon the foundation of the apostles and of the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. Let's clap my hands one more time to give reverence to the reading of the word. Hallelujah. Everybody say, thank you, Lord. Sit louder. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you so much. And you can have your seat now. Amen. Now, I will not speak very long introduction because I know our time is very limited. Thank you so much, sis. Thank you so much. All right. Kag hindi bang ko gusto makauturan nga magpuli kita nga hindi kita makauturan mapuno gid sang Espiritu sang Ginoo. Suliton ko, hindi pwedeng nga likawan ko ini makauturan, although nga hindi ako maghatag gid sang malawig introduction, pero gusto ko gid una sa tanan. Pasalamatan ang Dios sa iya mga kaayo, kag subuman sa tanan nga mga pastors nga nakabalo ko kung paano kamo nagsakripisyo sang inyong kwarta, sang inyong panahon, sang inyong kusog, ang mga taga-dumagiti nagpulaw para lang makakadto diri mga kauturan, ang taga-Bacolod nagsakripisyo, kag ang tagsatag-sang ari diri nga mga pastors, kag subong man ang mga kauturan nga yari diri, nakahibalo ko nga nagasakripisyo kamo para sining helikoton. That is why nagsiling ako sa inyo mga kauturan, ang akong tagipusoon upod sa inyo sa sininga kapunanon, kagang pangamuyo ko lang sa Ginoo, Lord, nga ikaw ang masentro sang amon mga pagdayaw, ikaw ang masentro, Ginoo, sang amon pagkilala, sang amon mga handom, sang amon mga tinguha, samtang nga ikaw nagahatag pa sa amon, sang nabilin nga tion sa amon mga kinabuhi. Salamat sa Dios nga nagresponde nga aton mga pastor. Kag salamat man sa Dios nga nagresponde kamo. Ang akon lang pangamuyo nga hindi masayang ang inyong pagkaridiri. But I believe with all of my heart that God will do something in your heart, that after the service is over, I believe magapauli kamo sa inyong mga panimalay, mga kauturan nga may-ari sining handom, just noon nga handom, nga sa diin magasiling ka sa imo kaugalingon, upod sa imo panimalay, upod sa imo mga kabataan, upod sa imo kongregasyon, nga bisan anuman ang matabo. Let us build bridges. Let us continue to work for the glory of God. Let us continue to serve. Let us continue to praise the Lord. Let us continue to bring the gospel even unto the last breath of our life. Can I hear somebody here? I said, somebody praise the Lord. Come on, hallelujah.
Amen. Praise God. Now, our theme for today is all about building bridges and not walls. Actually, ang ini nga klase sang tema, this is typological. When I say typological, it means there is really something that we need to understand in order for us to really get the real essence of the thought of this theme. Building bridges and not walls. And my message for today will be focusing on these three words. Number one, building. Number two, bridges. And number three, walls. Everybody will say building. Come on. I cannot hear you. Kamu nga mga membro, kabay pa pagpuli ninyo, buwas kay Domingo, sugod na kamo mag-build. Suliton ko, kamu nga mga membro, ari inyo mga pastor, sumugod buwas kay buwas Domingo, magsugod na ta sa pag-build. Ano ang atong tukuron? Suno sa atong tema, bridges, not walls. Explain ko na karon. Alright, ang word nga building comes from the root word build, which is a verb. Building, the word building in present participle, it means to construct by putting together, take note, by putting together the necessary materials and parts needed or to incorporate into. Kung magtukod ka sang isa ka building, madamo sang mga materials nga pagagamiton. Kag ina nga mga materials nga pagagamiton, mga importante katama. Kag ang kada material nga gamiton, ano man siya kaordinaryo, importante siya. Suliton ko, palihog pamati ikamusing mayo, kay pangamuyo ko sa Ginoo, nga ini nga pagtililipon, hindi lang kita makauturan, mapunan sang presensya sang Dios sa aton mga kalantahon, sa aton mga pagdayaw, kundi nga ang Dios maghatag sa aton sang kapahayagan, nga sa diin, samtang matapos ini nga hilikoton, apang ang mensahe magapabilin sa inyo mga pangunahuna kag sa inyo mga tagipuson nga kamo maging kaupod namon sa pagtukod sang ginarian sang Dios para sa iya kahimayan. The word bridges, plural, is a noun, comes from its root word bridge. It is a noun that speaks of a structure made of different materials. Again, different materials, and listen to me, that connects, listen, that connects from one side to another, that will serve as a passage or a way. Sino naghambal gayon na diri sang taytay sa Lapu-Lapu? Do may nakahambal diri gani sang aga basta manabatian ko gay na. Abi nyo sa totoo lang, ang Lapu-Lapu kag Cebu, wala na taytay sa una. Kabudlay katama, ang mga taga Lapu-Lapu magkadto sa Cebu, bangod kay nagasakay sila sang mga pump boat, sang mga sakyanan nga kangay sang gagmay nga pump boat, mga kauturan. Pero bagod nakita sang ila mayor, mga kauturan sang Cebu kag Lapu-Lapu, ginmitingan nila kag natukod ang amo nga bridge o kuntaytay nga nag-connect sa nga Mactan kag Cebu kag karon naging mapuslanon, mga kauturan kag naging matawhay ang Gwa sulod Mactan Cebu, Cebu Mactan kay nga man tungod sa bridge. Kung wala bridge, mabudlay. Kaway pang ang Diyos magabulig sa aton karon,
nga maintindihan ta ko ng buot silingon sa bridge. Nga ang punto diri, ang bridge, isa ka kinonstruct. It's either kahoy man o kon sansalon nga ini mapuslanon sa pagkunik sa isa ka lugar pakadto sa isa ka lugar. And I believe our government, even from the previous government, we know that their objective is build. I think that is under Duterte. Build. But before Duterte, we heard that kind of motto from some of our officials that they are trying to build something. They're trying to build something to help their constituents. And one of those, not only road, but also bridges. Am I right? Like for example, farm to market road. Kung wala taytay, wala dalan, way pulos ang produkto. Pero kung may taytay kag dalan, mahapos kag maayo ang produkto, mga kauturan. Palakpakan tang Dios. So that's the importance of bridge. Number 3. Now, in my mind, I asked the Lord to help me to elaborate this last word, because if you are not being familiar sang ginatawag mga kauturan nga kahulugan sang walls, ma-deceive ka. But in my heart, sa sining hapon, sa ako lang natanaw diri, ang walls may duha ka application. Pwede for protection, pwede for safety, pero pwede man himuon division. Suliton ko, the word wall here, for me, because this is a typology. Our theme for today is typological. That is why we need God to help us in order for us to really understand what these 3 words means. In connection with the objective of our gathering today, and with this theme, building bridges and not walls. Again, suliton ko, ang walls diri pwede ko ma-apply sa duha ka application. Pwede negative, pwede positive, pwede man negative. Pero tanawon ta ang meaning o tanawon tang tema diri para sa akon. Ang meaning nga yatag ko sining tinaga nga walls, mga kauturan, negative gid. Kay nga man ang tema nagasiling, building bridges and not walls. Building is a positive consumption. And walls, as what I have said, based on the theme, will be lies on the negative consumption. So may God will help me to let you understand the message for today. All right. The first thing nga akong tandugon is the word building. Kung magsining gani kita nga building, this gives us an idea of doing something which is very needful and important. Am I right? Come on. Sunda ko ninyo. Kasunod ka mo. Ang way kapamati, pagsiling amen. Oh, sundagi ko ninyo. Kay may balaan gi ka mo kung kasunod ka mo sa akon kung wala. Suliton ko. Ang wala nagapamati, pagsiling amen. Salamat. Ang nagapamati, magkapalakpak sa ilang kamot. Thank the Lord. Alright. Kung magsiling kita nga building, this gives us an idea that we need to do something which is very needful and important. Now, in the scripture that we have just read, in the book of Nehemiah, chapter 2, gives us the idea that during the time, this prophet of God, Nehemiah, desires to rebuild the wall of Jerusalem. And the reason why that the wall of Jerusalem
during the time were being trampled and all of their buildings inside the city were burned is because God allowed those things to happen for the reason that in that particular time, the Israelites are in the stage of being backslider. In other words, the moment na magpalayo kita sa Diyos, the moment na hindi kita magpahatag sing konsiderasyon sa mga utang parte sa Diyos, malipatan ta siya, pasulabiyon ta mga butang nga makapalayo sa aton sa Diyos, dira magasugod nga ang Diyos makakauturan, magpadala sang ginatawag chaos condition, hindi agud ikaw hukman, kundi agud ikaw pahinomdaman sa rason nga ikaw anak sa Diyos. This is what had happened in Israel during the time. But in spite of the fact, listen to me, children of God, in spite of the fact that the wall of Jerusalem was now being trampled by the enemy, there is, listen to me, there is a man, a prophet of God, by the name of Nehemiah, who desired to rebuild again the wall of Jerusalem. Sa sining katapusan ng mga adlaw, mga pastors, listen to me, members, sa kung anuman kagdiin ka man nga kongregasyon, pasalamat kita, nga bisan anuman nga mga gumuntang sa aton kinabuhi, anuman nga mga challenge sa aton kinabuhi, anuman nga nagkatabo sa aton kinabuhi, there is always had a man, God to be used, in order nga kita encourage, in order nga kita makauturan i-rebuild, in order nga kita dasigon. Let us give a hands clap offering to God. Come on. And I believe with all of my heart that the reason why Nehemiah desired to rebuild the wall of Jerusalem because of the vision of Nehemiah. Wow. In other words, ang paghandom mo sa paghimo sa kung anuman nga butang dira sa Dios, sa ministry sa Dios, sa pagalagad sa Dios, bunga ina sang imo palananahon, bunga ina sang imo dream, bunga ina sang imo vision. That is why pastors, listen to me, as your elder brother, based on my experience, bisan ano man ang natabo sa imong kinabuhi, sa imong ministry, ayan, may ara ka ups and down, but listen to me, do not stop dreaming, do not stop to lose your vision, keep your vision, keep your dream, hallelujah. And I will tell you, pag-abot sa panahon, ang Diyos magabulig sa imo, magabakap sa imo, kag imo handom, ang imo vision, ang imo dream, it will be materialized. A quitter and a loser are those people who do not dream. The quitter and the loser are those people who are not motivated by vision. But I will tell you, sino ka man, ano ka man, bisan ikaw pang pinaka-ordinaryo nga membro, bisan ikaw pang pinaka-ordinaryo nga tao, bisan ikaw pang pinaka-ordinaryo nga pastor, pag may vision ka, pag may dream ka, itugyan mo sa kamot sa Ginoo, it will surely come to pass. It will surely materialize. And this is what Nehemiah feel inside his heart. Pirdi na sila. Why na guba ng testimony nila? Nahuya na sila. But thank God, si Nehemiah wala nagdula sang iya vision, wala nagdula sang iya desire, kag hindi lang nagpabilin ang vision kag desire ni Nehemiah siling sang chapter 2. If you will try to read chapter 2 and chapter 3 of the book of Nehemiah, si Nehemiah tapos siya nagvision, tapos siya naghandom, mga kauturan siling sang Bible, nagkadtugid siya
sa Jerusalem. Nag-ayo siya sa hari kay Artaxerxes na magkadto sa Jerusalem agud tukuron liwat. Mga kauturan, ang wall sang Jerusalem, but silingon ko may handom ka, kung may damgo ka, hindi ka magpabilin nga magpungko, kundi may butang ka nga dapat timon. This is what the word build means. God, help us, Lord. Salamat, Ginoo. Si Nehemiah, mga kauturan, nagkatugid siya sa Jerusalem. May kahadlok kay Nehemiah, basta hindi sa suktan sang hari. Kag ma-misinterpret sa sang hari, ma-misunderstood sa sang hari, kag patyon siya. Pero because of his vision, and because of his great desire to rebuild the wall of Jerusalem, girisgo ni Nehemiah ang yakabuhi sa tubangan sa hari, mga kauturan. Praise God, church, listen to me. Young people, listen to me. Kung ikaw may handom gagamiton sa Ginoo, kung may mga palanalawon ka gagamiton sa Ginoo, mga members, kung naghandom ka nga i-bless sa Ginoo, mga kauturan, pamati ka mo. Kung ano man ang imo handom subong, kung ano man ang imo ginatuyo subong, buhata lang. Kag kung inaayon sa kabubuton sang Dios, akon kagarantihan, bisan may risgo, ang Dios magaubot. Kag man natabo kay Nehemiah, bisan may risgo, ginopdan sa sang Dios. Kay balo ka mo, ang Dios ini mag-bless sa imo. Kag hindi sa magapakita milagro sa imo, kundi ka magimo risgo. Did you understand what I'm talking about? Come on, church, listen to me. Suliton ko, you cannot see the supernatural. You cannot see the great move of God in your own life. You cannot experience miracles. Whatever things you desire, hindi mo na makauturan maangkon sa imo kabuhi, kundi ka magrisgo. Pero pag risguhan mo, makauturan, then you can see the supernatural. You can be in the highest level, hallelujah, of the realm to see the supernatural. Because you raised your life for the cause of Jesus. You raised your life for the cause of the gospel. You raised your life for the cause of the ministry. And I will tell you, church, listen to me. Everyone nga nagarisgo sa kabuhi niya tungod sa Ginoo, pasidunggan kag i-bless ang Dios. So ang natabo, mga kauturan, sa chapter 2, nagkadto si Nehemiah sa Jerusalem. And listen to me. Pag ang tao, pag ang membro, o bisan pastor, pag-ara na sa sitwasyon nga problemado, ang gikinahanglan niya na hindi kastigo. Suliton ko, pag ang pastor o membro nga ara na sa sitwasyon, sa problema, ara na sa sitwasyon, makauturan, nga hindi niya na maintindihan ang yakabuhi, yara na siya sa sitwasyon nga nakakinahanglan siya sa imubulig, hindi na siya kastiguha. Anong dapat sa iya? I-encourage siya. Listen to me, church. As your elder brother, sa church sa Sagay, ginahambal ko, nagasaway man ako, nag-rebuke ako, nag-correction ako, nag-reprove ako. Pero ang akong pag-rebuke, pag-reprove, kag pagsaway, akong ginaopdan sang amaynon, kag Diyos nun, nga balatsyag. Because listen to me, ministers, hindi kita ang nagapanag-iya sa membro. Ang Diyos among nagpadala dira sa imo. Pag hindi ka maghalong, mga kauturan, makibot ka na lang nga aman, kayang imo ginahimo,
instead nga encouragement kag papaligon, kastigo nga kastigo nga kastigo nga kastigo. Ang pamangkot ko ikaw naman, pastor, ti sino mga kastigo sa imo? Come on! That's why yung natabo diri mga kauturan, kabalo si Nehemiah, hindi si Nehemiah bulag, hindi si Nehemiah bungol, hindi siya mga kauturan, ignorante sa natabo sa Israel, backslider! Ang Israel during the time, pero sa pagkadto ni Jeremiah o ni Nehemiah mga kauturan sa Jerusalem, ang ginhimo niya, gin-encourage niya ang mga kaparian, gin-encourage niya ang mga sacerdote, gin-encourage niya ang mga opisyal, gin-encourage niya ang mga tao nga tukuron liwat ang Jerusalem, ang pader sa Jerusalem. Hallelujah! Kagabi nyo anong natabo? Almost 100% sang katawan sa Israel nga ara sila sa stage of backsliding, nakarealisar nga dapat gali tukuron liwat ang wall sang Jerusalem. Ang buot ko silingon, bisan yara ka pa sa diskurahi nga kahimtangan, pag ang mabatian mo, Diyos, pulong sang Diyos nga nagapangikot sa imo kinabuhi, nagapati ko, bisan yara pa ka sa kabugnawon, niyan magabalik liwat ang imo kainit. Bisan yara ka pa sa panahon sa kasubanan, diyan magabalik ang imo kalipay. Bisan yara ka pa sa panahon sa kanisdanan, diyan ang Dios mag-revive sa imo. Nga there's somebody, there is somebody, there is somebody, listen to me, there is somebody nga nag-encourage sa inyo. And you know, sang nagdesisyon na ang mga katauhan, here comes chapter 2 and verse 4. May oposisyon. Sinong oposisyon dire? Tatlo ka tao nga may tatlo ka klase sang espiritu. Ang pangalan nila si Sanballat, si Tobiah, kag si Geshem. Si Sanballat, amo na siyang taga Hornonite. Si Tobiah, amo na siyang Ammonite. Kita mo ni mga night ni budlay gini no? Ammonite, Amorites, Toronites, kung ano pa dala nga mga Knights. Catholic Knights, sorry. Si Geshem, isa ka Arabo. Sabi niyo kung anong Arabo? Pasaylo alam ko niyo mamaya people nga gusto mamana Arabo. Kung ako para lang sa ako, hindi ko gusto mamana kamo Arabo. Nga ang Arabo, Arabuton. Amo ni silang tatlo makaturan ang naghambal sa kay Nehemiah nga hindi mo na mahimo. Sino ka nga makahimo sina? Ang bilog nga pader sang Jericho nabungkag, ang mga syudad na kalaguba pa. Ikaw magtukod liwat, ikaw makasarang sa paghimo sina. Kita mo na no? Pirmi diri ato makita nga gin-discourage si Nehemiah makauturan. Ang akon bot silingon, if you begin to dream, if you have that vision, and then you are dreaming that by God's mercy and help, mahimo mo ini, I will tell you, kadamo sa mga oposisyon, kadamo sa hindi konforme, kadamo sa basiling, pastor, hindi tani mahimo ang pag-fellowship, hindi tani mahimo ang unity, hindi tani mahimo ang mag-inupdanay kita. No, sir! No, sir! Today is God's vindication nga pwede naton mahimo ang fellowship, pwede naton mahimo ang unity, pwede naton mahimo ang pagbulig sa bulaton. Come on, somebody praise Him. Come on. Do not allow that spirit that will influence your heart and your mind that you will always say no. Hambalanta ka mo. Pag may amo kasi nga klase, sang espiritu ka kinaya, matigulit ka na lang, way ka asenso. Tudod gina. Pero makauturan,
kung encourage mo yung kugalingon, kagimuon mong risgo, mga kauturan, makita mo kung paano ang Diyos mag-aupod sa imo. Now, nakita natin diri, nga si Nehemiah, in spite sa opposition, ang isa kabutang nga nakita naman natin diri kay Nehemiah is not only his vision and desire and action, but also his determination. Yes, I know it's hard, my brother. Yes, I know it's hard, my sister. Yes, I know it's hard, my friends. It's hard. Yes, I know that. It's hard. It's hard. It's hard. But I will tell you, in God, nothing is impossible. It's hard for us. It's hard for man. But in God, there's nothing impossible. It's hard, but it is not impossible. Nakuha niyo kung bot silingon? Please, church, try to be awakened today. Sometimes, tungod sa aton, ginatubang ang mga presyur. Tungod sa aton, ginatubang ang gumuntang, ano man ang estado ta subong, kung aton na natugutan, nga hindi kita makahimo, sing mga butang para sa Diyos, kag hindi kita makahimo, makaturan, sa pagbulig sa ministry, hasta na lang magbalik ang Ginoo, wala kasing may mahimo. Pero sining hapon, suliton ko ang pagsiling, amo na ning takna, makauturan, nga bisan mabudlay para sa aton, hindi pagdula ang mensahe. Let us build, let us build, let us do something for God, let us do something for the ministry, let us do something for God's glory, let us do something for our brethren, let us do something. Glory. And then what happened? Si Nehemiah, because of his determination, nakumbinsi niya ang mga Israelon. Sabi niyo kung anong ginimo? Kada isa sa ila, nagbulig. Ang tanan magsiling, bulig. Daway ko kabate. Hindi bulig tumok, ha? Hindi bulig tumok. Bulig pasaka. Come on, church. Ang ginimo nila diri nagbinuligay sila. Yes, kung si Nehemiah lang to, budlay. Budlay. Kung si Nehemiah lang, budlay. Kung pulo lang kataon nag-upod saya, budlay. Pero siling sang Biblia basahan ninyo, halos ang tanan nag-upod kay Nehemiah. Pangod sang encouragement ni Nehemiah, nag-upod sila makauturan. Kag ang ilang ginhimo, nagbinuligay sila. Siling sang Bible, kung mo basahon, halin dira sa chapter 4, 5, and 6, siling sang Bible, natukod ang pader sa Jerusalem, mga kauturan, tungod sang desire, sang vision, sang risgo, sang ginatawag action, sang determination, mga kauturan, ni Nehemiah. Everybody say amen. So, those are the things that I would like you to know about this word, building. Now, let us come to the second word, bridges. Siling ko gaina, ang meaning sang bridge, isa ka alagyan, passage, way or road, nga nagakunik, halin sa piyak nga side, pakadto sa isa ka side. Anong buot ko sa lingon sina? It speaks of connection. So, the first thing that I want everybody understand about this word bridges is about connection. In the book of John, chapter 15, verses 5 and 7, ato nini pagbasahon kadali. Dali lang gid, kadali lang gid. John chapter 5. Chapter 15, I should say. Chapter 15. And I'm going to read beginning from verse 5 up to verse 7. It says, verse 15, 5 up to 7. Nagasiling diri. Praise God. I am the vine, and ye are the branches. That he that abideth in me, and I in him, the same
bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Take note that phrase, for without me ye can do nothing. It speaks of connection. Come on, come on. It speaks of connection. The Bible tells us, Jesus Christ said, for without me ye can do nothing. It means He is trying to let us understand that in order for us to experience the things that we desire, is that we must always be connected with Him. Because He said, for without me, ye can do nothing. Ako ni padayon sa pagbasa, mga kauturan, hasta sa verse 7. Nagasiling, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Wow! This speaks again of connection with a promise. Siling sang Ginoo, kung magpabilin ka lang sa akon, kung magpabilin ka lang sa akon, kag sa akon mga pulong, bisan ano pa ang imo pangayoon, bisan ano pa ang imo damgohon, bisan ano pa ang imo vision, oh, I will give it to you, because without me, ye can do nothing. It means our connection to God is very, very important. Palakpakan tang Diyos. Before I will elaborate more, I have in my mind to quote this saying that it says, God without man is still God. Di ba mo na? Sakto na. But man without God, no matter who he is, no matter of his achievements, no matter of his profession, no matter of his property, wow, listen to me. If without God in his life, the Bible or that saying says, man without God is totally nothing. Kung magsiling natin, bisan magsiling pa ka nga ikaw ang pinakamanggaranon, bisan magsiling pa ka ikaw ang pinakaalam, bisan magsiling pa ka ikaw ang puderoso, kung wala ka connection sa Ginoo, kung wala ka Diyos sa imong kinabuhi, ang saying nagasiling, you are nothing. It means, it requires connection. Ari pagid, ang isda, din siya gatiner. Come on. Ang isda din gatiner. May mga pilosopo sa aquarium, pastor. Okay po ko sina. Kaya may isda mas aquarium. Pero ang aquarium may ano? May tubig. Pagkuhaan mong isda sa tubig, bisan ano pa kanami sang isda, bisan ano pa katahom sang isda, bisan ano pa kamahal sang isda, pagkuhaan mo sa tubig, ang isda mamuno, pila ka minutos, ang isda tuskig. Kaya hindi ka mo tuskig, patay. Nga, ang naturalisa sa isda, dapat ibutang mo siya sa tubig. Kay dira sa tubig, ang yakabuhi. Ang kahoy, isa lang, padayon ko dayon, elaborate ko na yun. Ang kahoy, din siya nagapamuhi. Come on. Sa din gapamuhi ang kahoy. May mga pilosopo silang ara sa palasyo. Plastic na iya. May mga pilosopo niya, pastor, ang bulak, ang kahoy, ara simbahan. Ara sulod simbahan, why dota? Eh, tama kay plastic eh. So, pwede ta makabutang kahoy, kagbulak, nga way singduta, pero plastic. Tanan siling. Di ko kabati. Tanan siling. Kayang matuod nga bulak, ang matuod nga kahoy, hindi mabuhi. Kung wala, tuta. Pag ang
ang kahoy, kuhaon mo sa duta, it means may disconnection na. Pag ang isda, kuhaon mo sa tubig, it means may disconnection na. That is why ang bridge kinanglanon ta. Mga pastor, mga membro, kinanglanon ta ang bridge. Why? Because that is our connection to our God. The moment mag-disconnecta sa Ginoo, mga kautunan ng balanta ka mo, based on my personal experience, may mga panahon, mga kautunan, sa akong kinabuhi, kaya ramang ko sa panahon sa ginatawag, trouble nga kahimtangan. Pero pasalamat ko sa Ginoo, 45 years na ko sa ministry, ang Diyos wala ginagbiya sa akon. Ako lang ko kaysang gabiya sa Diyos. Pero pasalamat ko nga ang Diyos nga akong gikinala sa Yesu Kristo nga akong Ginoo nga inimatay sa krus sa Kalbaryo. Wala siya nagabiya. Bisan isa na lang kation. Segundo sa akong kinabuhi. Amo na nga bisan amo ning akong kahimtangan. Buhi ko sa giyap. Connection! Come on! Everybody will say connection. Usisaan ang connection mo sa Ginoo sa subong. Ikadua, bridge is not only talking about connection, but also it speaks of relationship. Somebody will read Hebrews chapter 13, verse 1 to 3. Please. Somebody. And then Proverbs chapter 31, verse 3. Come on. Come on, come on. Come on. Hebrews chapter 13, verse 1 to 3. Is there's someone that can read that scripture? Hebrews? Come on, come on. And then prepare Proverbs 31, 3. All right? Mayara? Mayara? Okay. Mayara, palihog ko basa. Palihog ko basa. Very important ning scripture. Hindi lang ka muna magtanaw sa time, ha? Expectarin niyo ang butang matabo si makabuhi sining hapon. Palakpakan tang Dios. Palihog, somebody. Alright, why? Ako na lang. Hebrews chapter 3, verse 1 up to verse 3. It says, listen to me. All children of God, listen to me. Wherefore, holy brethren, everybody will say, holy, come on, holy brethren. In other words, Paul is addressing to the believers already. Holy brethren. Alright? Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling. Wow! Woo! We are partakers of the heavenly calling. We are not only being identified in the scriptures as holy, royal priesthood, chosen people of God, but we have the privilege of this heavenly calling that comes from the Lord. Hallelujah! Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our provision, Christ Jesus, who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. 13? No. I'm sorry. I stand corrected. I'm sorry. Not chapter 3, but 13. Sino nagsiling chapter 3? Daw 13 man itong nahambal ko kayo na. Alright, this is my point. Listen to me. Listen to me. I'm sorry, sala ito ang ako nabasa. Pasensyagi ko ninyo. Verse 1 of chapter 13. Listen to me very carefully. Let brotherly love continue. Everybody will say, let brotherly love continue. Brother ko ninyo. Come on, brother ko ninyo. Come on, brother ko ninyo. The Bible tells us that let brotherly love continue.
Kung kaisa hindi na makontinue ma-stop na nga tungod lang sa paglalisay, pag-away-away, mga kauturan, tungod lang sa misunderstanding, tungod lang sa kunano nga butang. But listen to me, ano man ang nagakatabo sa tunga naton, the Bible is very bold telling us that let brother love will continue. Pwede mag-disagree ka sa akon, pwede may mga disagreement kita, pero hindi pwede nga biyaan ta ang aton ginatawag inutod nga paghigugma. Listen to me, let brother love continue. Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels and unawares. Listen to me, verse number 3, the last verse. Remember them that are in bonds, as bound with them, and them which suffer adversity, as being yourselves also in the body. But silingon, kung ano man ang nabatsagan mo subong bilang yara kay Kristo, sa lawas ni Kristo, mabatsagan sang tanan, busa, hindi kinanglan, nga dulaon ta, ang aton paghigugmaanay, ang aton relasyon bilang mga anak sa Dios. Posible hindi lang ta magkaiusa sa aton mga understanding, pero sa kamaturan, bilang mga anak sa Dios, padayon kita sa aton relasyon. Bridge is speaking out relationship. Ginakahuya ko ngay hambal ini, pero ihambal ko ini bilang elder ninyo. Perti ta magwali sang gugma, perti ta magwali sa milagro, perti ta magwali sa revival, pero gadumota sa pastor, gadumota sa utod ta, gadumota mga uturan, sabisan kay sino. No, kinanglan sining hapon. Kung may mga diferensya na ginman kita, natural lang na ito gyan ang tanan sa Ginoo. Ipadayon ta ang maayo nga relasyon. Tanawa bala ninyo, pag magsugod ka mo butang sang hindi maayo nga relasyon, pastor man, membro mapiktuhan. Come on, don't tell me, come on. Pag magsiling ko, hindi tada mag-fellowship, mga kuwana sila. Pero apostolic man, ang matabo ano, apektadong membro. Is that the word of God? Is not the way on how we understand our status being a part of the body of Jesus Christ. The Bible tells us, according to the Apostle Paul, we are all brothers, we are all sisters. It means we need to maintain our relationship. No matter kung diin ka man nga organisasyon, i-maintain ta ang aton relationship. Building relationship. Building connection. And the last one, bridges will also be categorized as unity. Dili ako magatapos sa number 2 nga word nga bridge. Unity. Book of Psalms 1-3 verse 1. May naghambal di kayo na. Nabatihan ko. How good and pleasant it is to dwell together in unity. I will repeat. Listen to me very closely. Please try to understand. Every word nga ginhambal ko, pamatiin nyo mayo. Siling sang Bible, it is good. Ang tanang magsaling good and pleasant. Ang tanang magsaling pleasant. Ano ganing good sa Binisaya? Maayo. Anong pleasant? Kalamutan. Suliton ko it is good and pleasant for the brethren. Nga brethren, ginambal kayo ni Pablo we are all brothers. We are all members of the body. And that is why he said, let brother love continue. Wala sa magsilinga, let brother love stop when there is misunderstanding. Paul did not say, let brother love stop when there is commotion, when there is something that you do not understand, when there is a situation that it seems it is very worse. I will tell you, ano man ka-worse ang sitwasyon, i-maintain ang relasyon.
Unity. What is the difference between connection and relation to unity? Ari na, pwede may relasyon ta. Pwede may connection ta. Pero pwede hindi ko kaupod sa imo. In other words, may madalom-dalom pagid nga kahulugan ang pulong unity. I have read in the scripture, Pastor, and listen to me, members, in the book of Acts, chapter 2, verse 1 up to 4, there is a passage in that scripture that it says, they were in one accord. The word accord, in that particular scripture, in Greek, it gives us an idea. The word accord, it means, one accord, it means they are totally one. They are totally one. That is why, ang pagtawag sa aton, oneness. Ang oneness nga ginatawag, hindi lang nasa Godhead. There is a deeper meaning of the word oneness. When I say oneness, it means we are totally one. Hindi pwede kalimtan ta ka. Hindi pwede nga hindi ta kapagbuligan. Hindi pwede nga hindi ta kapagkaluuyan. Why? Because isa kita. Paano na lang ang work? Paano na lang ang ministry? Kung wala kita koneksyon sa isang isa. Paano na lang ang work? Paano lang pag-uswag sa ministry? Paano na lang makauturan ng mga pastor? Kung kita tanan, wala nag-build up sang relasyon. Kaglabi sa tanan, unity. Pero hambalanta ka mo, bisan gamay patasubong. Kung ato na subong suguran, ang pagtukod sang taytay. Taytay sang connection. Taytay sang relasyon. Taytay sang pag-isa. I believe with all of my heart, someday, somehow, makita nyo ang dako nga giyo sang Diyos dire sa Escalante, not only in Escalante, but all over the Philippines. Let's clap our hands to praise. Manugtapos na ko. Now, I am going to discuss to you the word walls. Walls stand in plural form. Siling ko gay na, ang walls nga ginbutang diri sa atong tema, this gives me an idea. And I believe with all of my heart that all of the pastors here at my back will agree 100% when I say the walls here are referring about negativity. You know why? The reason why. Kaya hindi kita makapatukod sa simbahan. Hindi natin mabuligan ng mga pastor. Wala kita nagpakalam, pakialam sa ministry. May mga pastor, mga kauturan, kinanglan sila sa katong bulig. Hindi tayo na mahimo, mga kauturan. Because of so many walls. Sinaglakat kami, mga kauturan, sa Kabangkalan, sa ano itong lugar? Lukutan, purti kalayo. Nagpasaling ko sa kagalingon, Lord. Kung hindi lang sa imo, Ginoo. Nakita niyo akong sitwasyon. Gay na, sa nagwa, panawag ako, makauturan, wala lang ako kabalo. Ginatake ako sa akong heart. Nagwa si Mrs., si Serbi, nagwa, Pastor, okay ka lang. Sabi ko, Lord, you know my heart. You know my desire, Lord God. Uligi ko nga mawali ni nga mga pulong. Kaya daw hindi ko mahimo makauturan, ginatake ko sa heart.
Salamat sa Ginoo. Suliton ko, nagkanto kami sa nga lugar, purti kalayo, purti kainit. Nag-agay pa kami mga kauturan sa ibang baging lugar sa pastor ni Pastor James. Kanto kami sa pastor ni Pastor Dueñas. Kanto kami sa kay Pastor Orsil. Mga kauturan sa pagbisita sa mga work. Nagatampo-tampo kami sa amon kwarta. Para ibulig mga kauturan. Hindi kami mga mangkaranon. Bululigan man kami. Pero sa amon tagipusun mga kauturan. Nakita naman ang kadamo sa mga bululigan. Niyan kung hindi ka mag-abri subong sa inyong mga mata, sa inyong mga pangunahuna, sa inyong mga balsagon, kadamo kita sa mga membro ng mga manggaranon, mga membro may kasarang, please, this is now the high time nga magbuklat kita. Praise God. Hindi pag-imuha nga manginupang ka sa pagbulig, manginupang ka sa kaswagan sa bulaton sa Diyos. Wolves speak of division. Walls speak of disconnection. And walls speak of hindrances. Hindi kita ka-support tungkol sa mga hindrances. But it's hard to say sometimes. Makasarang kita magbakal refrigerator. Pero hindi kita kasarang mag-amot sa simbahan. Makasarang kita magbakal sa mga flat screens TV ng mga mahal. Pero hindi kita makasarang mag-offering bisan 50 pesos. Please, church, I am appealing to your heart right now. Kung sino man ang ginabless ang Diyos sa pangabuhi, kung sino man ang ginabless sa inyong mga negosyo, sa inyong mga kauturan pagpangabuhi, please listen to me. Beginning today, as God put in my heart this kind of message, it is just my humble prayer to the Lord, that Lord, before ka magbalik, before ka mag-rapture sa amon, before ka mag-submit sa amon, matuman, ining amon tima, building, bridges, not walls. Come on, let us all stand and praise the Lord. We love you all, brother. We love you all, sister. Come on, let's praise the Lord. Akong ginapangabayang tanahan, pahigat ang bangko. Hindi ko gusto makauturan, magpuli kita. Ang wala pa makabaton, Holy Ghost, palapit diri. Praise God. Ang wala pa makabaton sa Holy Ghost, palapit diri. Ato nakabaton, Holy Ghost, palapit. Kita tanan, palapit diri. Ang gusto maayo sa balatian, ang gusto makauturan, praise God, makaangkon sa milagro sa inyo kinabuhi. Panalanginan sa Ginoo, palayo, palapit. Praise God, palapit kita sa Ginoo. Mga kauturan, praise God. Samtang kita magkakanta, you're my brother, you're my sister. Praise the Lord, atong dayaw ng Diyos. Ini bang itugot, mga kauturan, nga wala ka sa may mabatsagan. Please come forward, sis. Please come forward. I am very honest and sincere of calling you. Listen to me, please. I need your attention. Church, listen to me. This might be the last gathering that we can have for today, and maybe tomorrow. Please, before it's too late, mga young people nga gusto magpagamit sa Ginoo, nga may mga hindrances pa kamo, sili nga ang Ginoo, sili nga kapunanon, Lord, kuhain ng mga hindrances, kuhain ng nagapugong sa akon, mapagamit ko sa imo Ginoo, ang akon kinabuhi, akon ihalad na sa imo. Hallelujah! Mga young people, please, hallelujah, sugurin niyo ang pagsimba sa Diyos, while our sisters and brothers will sing for the glory of God. You're my brother, you're my sister. Let's worship Him. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Hallelujah. Come on. Come on. Come on. I am again appealing from my heart to all of you. I
I said, this might be the last revival that we can have. And then the Lord will come. But I will urge you. I am now appealing directly to your heart. Please, please come. Come on. Please come. Worship God. Worship God with all of your heart. And be filled with His presence. There's no food that can defeat us. We're walking side by side. As long as there is love, we will stand. 'Cause you're my brother, you're my sister. So take me by the hand. Together we will work until it comes. There's no food that can Yes, come on. defeat us. We're walking Just start giving praise to the Lord. side. As long as Let's lift up your worship to God. will stand. Our pastors and ministers, My brother, we're going to pray for you. so take me by We ask our pastors to pray over together. for those who are sick, for those who need to be refreshed, need to be filled with the Holy Ghost. Come on, just worship the Lord. We have our pastors to pray for you. Come on, church. Yes, that's it. Yes, that's it. As long as there is love, we will stand. Come on, just sing that first verse. Hallelujah. Come on, just lift up the praise to God. Yes. Oh, hallelujah. Till it comes, there's no food that can defeat us. We were walking side by side. As long as there is love, we will stand. You're my brother, you're my sister. So take me by the hand. Together we will work until it comes. Until Jesus comes. There's no food that can defeat us. We were walking side by As side. long as there's As love. long as there is love, Come on. we will stand. Oh, you're my 'Cause brother. you're my brother, you're my sister. Come on, sister. So take me by the hand. We'll walk hand in hand. Together we will work until it comes. There's no food that can defeat us. We were walking side by side. Oh, yeah. As long as there is love, There's love. we will stand. 'Cause you're my brother, you're my sister. So take me by the hand. Together we will work. We will work as long as we live There's no until Jesus comes. defeat us. Hallelujah. Patayin kita mag-alagad sa Diyos. Patayin kita magabuhat sa iyong bulaton. Hangtod may kinabuhi. As long Hallelujah. as there is Come on. love. As long as there is love. Yes. As long as there is love. Hallelujah. As long as there is love. Yes. As long as there is love. Hallelujah. As long as there is Patayin love. lang. We will Hallelujah. stand. Let us build bridges. Let us build our
connection, our relationship. Come on, let's build the unity that we need in order for God to bless His people, to bless the church. Hallelujah! Until Jesus comes, until may kinabuhi, padayon kita mga lagad ra sa Diyos. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko'y mayawon ka, hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko. Our relationship with God. Let's help one another build the bridge, build the unity. Oh, samtang may kusog, samtang may kabuhi. Just give Him praise. Just give Him praise. That's it, sister. Come on. Come on. Yes. Yes. Hallelujah.
gininhawa. Hanggang si Kristo, di